Hello semua, Cikgu Subatra di sini. Saya harap anda semua siap-siap belaka ya. Alright, hari ini kita akan belajar tentang if, maksud if, kalau ataupun jika ya. Grammar ni kita panggil conditional if. Conditional if ya. Kenapa kita panggil conditional? Okey, condition maksud dia syarat. So, selalunya kita guna kalau ataupun jika sebagai satu ayat yang ada kaitan dengan syarat. Di sini if di sini kita akan gunakan balik perkataan shall dan will seperti mana yang kita belajar di simple future tense. Okey, sambil mengajar saya akan beritahu erti-erti ayat di sini ya. Okey, if you do not study, you will fail in your examination. If you do not study, you will fail in your examination. Kalau kamu tidak belajar, kamu akan gagal dalam peperiksaan. So, syarat dia, kita sepatutnya belajar baru boleh kita lulus dalam peperiksaan. So, if you do not study, kalau tidak belajar, okay, if you do not study, you will fail in your examination. Alright. Ayat kedua, if I have the money, I shall buy a new house. If I have the money, I shall buy a new house. Kalau saya mempunyai wang, ataupun kalau saya ada wang, saya akan membeli sebuah rumah yang baru. Okay, kalau saya mempunyai wang, saya akan membeli sebuah rumah yang baru. If I have the money, I shall buy a new house. Next, if we miss the bus, we shall go by taxi. If we miss the bus, we shall go by taxi. Kalau kita ketinggalan bas, kita akan pergi dengan taksi. Okey, kalau kita ketinggalan bas, kita akan pergi dengan taksi. Miss the bus maksudnya ketinggalan, ketinggalan. Next, if she knows the answer, she will tell you. If she knows the answer, she will tell you. Lihat di sini seorang ada s masih sama dengan present tense ya. If she knows the answer, she will tell you. Kalau dia tahu jawapannya, dia akan beritahu pada kamu. Kalau dia tahu jawapannya, dia akan beritahu kepada kamu. Alright. If she has the book, she will lend it to you. If she has the book, she will lend it to you. Maksudnya kalau dia ada buku, dia akan pinjamkan kepada kamu. Kalau dia ada buku, dia akan pinjamkan kepada kamu. Kita lihat di sini perkataan lend. Ramai kurang faham tentang lend dengan lain satu perkataan borrow. Alright, lend bila kita nak pinjamkan kepada sesiapa, kita kata lend. Kita akan sebutkan lend. Okay, I will lend you my book, I will lend you my money. Okay, bila kita nak pinjam daripada seseorang, kita akan sebut borrow. Baru masa itulah kita gunakan perkataan borrow. So, bila kita nak berikan pinjaman kepada seseorang, kita guna perkataan lend. Bila kita nak pinjamkan dari seseorang, kita akan gunakan perkataan borrow. So, jangan keliru ya dengan perkataan ni ya. Alright, saya sambung. If it rains, kalau hujan, if it rains, they will get wet. If it rains, they will get wet. Maksudnya kalau hujan, mereka akan basah. Okey, kalau hujan mereka akan basah, wet, basah ya. Mungkin mereka keluar tak bawa payung, okay, without umbrella, so surely they will get wet. If it rains, they will get wet. Kalau hujan mereka akan basah. Next, if he is not careful, he will break it. If he is not careful, he will break it. Kalau dia tidak berhati-hati, ia akan pecahkannya. Mungkin dia sedang pegang gelas ataupun photo frame ke apa-apa. If he is not careful, he will break it. Kalau dia tidak berhati-hati, dia akan pecahkannya. Alright. If they are coming tomorrow, will you wait for them? If they are coming tomorrow, will you wait for them? Kalau mereka akan datang esok, adakah kamu akan tunggu mereka? Ini soalan lah. If they are coming tomorrow, will you wait for them? Kalau mereka akan datang esok, adakah kamu akan tunggu mereka?
Alright, kita sambung lagi dengan beberapa lagi contoh ya. Senang aja penggunaan if. Alright, if you drink this medicine, you will get well. If you drink this medicine, you will get well. Okay, kalau kamu minum ubat ini, kamu akan sembuh. Alright, kalau kamu minum ubat ini, medicine ubat ya, kamu akan sembuh. Get well, sembuh ya. So ini macam satu syarat. Okay, kalau kamu minum ubat, baru kamu boleh sembuh. Biasa kita panggil grammar ni conditional if ya. If you drink this medicine, you will get well. Alright, next one. If she leaves now, she will reach there tonight. If she leaves now, she will reach there tonight. Kalau dia pergi sekarang ataupun tinggalkan rumah lah, kalau dia pergi sekarang, dia akan sampai di situ malam ini. Kalau dia pergi sekarang, dia akan sampai di situ malam ini. Okay, tonight. If you don't hurry, you will miss the train. If you don't hurry, you will miss the train. Kalau kamu tidak cepat, kamu akan ketinggalan kereta api. Kalau kamu tidak cepat, kamu akan ketinggalan kereta api. Hurry ya, cepat. Kalau kamu tidak cepat, kamu akan ketinggalan kereta api. If you don't hurry, you will miss the train. Next, if we look for it, we shall find it. If we look for it, we shall find it. Kalau kita mencarinya, satu barang yang dah hilang lah. Okay, look for, mencari ya. Kalau kita mencarinya ya, kita akan jumpa. Find, jumpa ya. If we look for it, we shall find it. Look for maksud dia mencari. Kalau look, semua orang tahu, lihat ataupun tengok ya. So look for maksud dia mencari. Perkataan lain untuk mencari adalah search. S-E-A-R-C-H. S-E-A-R-C-H. Search ya. So kita boleh gantikan dengan if we search for it, we shall find it. If we search for it, we shall find it. Ataupun if we look for it, we shall find it. Kalau kita mencarinya satu, kita akan jumpa lah. Alright. If they come home earlier, we shall go for a movie together. If they come home earlier, we shall go for a movie together. Kalau mereka balik rumah lebih awal, kalau awal early ya, kalau earlier lebih awal. Okay, kalau earlier lebih awal. If they come home earlier, we shall go for a movie together. If they come home earlier, we shall go for a movie together. Kalau mereka balik rumah dengan lebih awal, kita boleh pergi tengok wayang bersama. Okay, kita boleh pergi tengok wayang bersama ataupun kita akan pergi tengok wayang bersama. If they come home earlier, kalau mereka balik rumah lebih awal, kita akan pergi tengok wayang bersama, together ya. Alright. If you are feeling lonely, I shall visit you later. If you are feeling lonely, I shall visit you later. Kalau kamu berasa keseorangan ya, mungkin seorang tu sunyi atau keseorangan. Maksud di sini keseorangan ya, lonely. If you are feeling lonely, I shall visit you later. Kalau kamu berasa berasa keseorangan, saya akan melawat kamu nanti. Visit, melawat. Kalau nak gantikan perkataan visit, kita boleh gantikan dengan meet, berjumpa. Visit, melawat ya. Meet, berjumpa. If you are feeling lonely, I shall visit you later. Ataupun if you are feeling lonely, I shall meet you later. Saya nak tambahkan sedikit lagi ya, contoh-contoh ayat ya. If she gets good grades, she will go to university. If she gets good grades, she will go to university. Kalau dia dapatkan keputusan yang bagus ya, ataupun yang baik, grades, keputusan, good grades macam A lah selalunya. Okay. If she gets good grades, she will go to university. Kalau dia dapat keputusan yang baik ataupun yang bagus, dia akan pergi ke university, belajar di university lah. Alright. If she gets, ingat ya, ikut sama dengan present tense ya. If she gets good grades, she will go to
university. Alright, next. If Jason saves enough money, he will buy a house. If Jason saves enough money, he will buy a house. Kalau Jason menyimpan wang yang cukup, dia akan membeli sebuah rumah. Kalau Jason menyimpan wang yang cukup, dia akan membeli sebuah rumah. Saves, menyimpan wang lah. Okay, menabung atau menyimpan wang di bank. Okay, if Jason saves money, kalau dia menyimpan wang. Okay, enough maksud dia cukup. Money anda tahu lah, duit lah. So enough money, wang yang cukup. Wang yang cukup ya. If Jason saves enough money, he will buy a house. Dia akan beli sebuah rumah. Alright. If I lost my keys, I will call a locksmith. If I lost my keys, I will call a locksmith. Kalau saya kehilangan kunci-kunci saya ya. Kalau saya kehilangan kunci-kunci saya akan memanggil locksmith. Orang yang membuat kunci lah. Okay. If I lost my keys. Kunci satu kalau key. Kalau banyak keys ya. If I lost my keys, I will call a locksmith. Kalau saya kehilangan kunci-kunci saya akan memanggil locksmith. Atau menelefon lah. Locksmith. Okay, next one. If I see a pickpocket, penyalut saku ya. Orang mencuri wang melalui saku seseorang. Okay, kadang-kadang ramai letak kebanyakan lelaki lah letak purse di wallet mereka dalam poket kan. So orang mencuri tu kita panggil pickpocket, penyalut saku ya. If I see a pickpocket, I will call the police. If I see a pickpocket, I will call the police. Kalau saya nampak penyalut saku, saya akan memanggil polis. Alright, the last one. If you listen to me, you will understand what I mean. If you listen to me, you will understand what I mean. Kalau kamu mendengar saya, that means mendengar cakap saya lah. Alright. If you listen to me, kalau kamu mendengar saya, mendengar apa yang saya cakap lah. Maksud saya ni. If you listen to me, you will understand what I mean. Kalau kamu mendengar cakap saya, kamu akan faham apa yang saya maksudkan. Okay. You will understand, faham what I mean. Apa yang saya maksudkan, maksudkan ya. If you listen to me, you will understand what I mean. If you listen to me, you will understand what I mean. Kalau kamu dengar cakap saya, kamu akan faham apa yang saya maksudkan. Alright, setakat ini aja pelajaran untuk if yang kita gunakan dengan perkataan shall dan will yang ada kaitan dengan masa depan. Okey, saya harap anda faham ya. Saya selalu beri contoh ayat yang banyak supaya mudah untuk anda faham dan anda akan belajar lebih banyak perkataan yang baru. So selamat belajar semua. Kepada sesiapa yang telah subscribe, like, comment and share, terima kasih banyak-banyak. Kepada sesiapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, comment and share. Tolong jaga diri ya. Okey, bye bye, take care of yourself, bye bye.